हेलो। ଆଜ୍ଞା दीपक पठानी ଆଜ୍ଞା ସାର୍ काली गाँव सिमुरा। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା बेगे बेगे पठा बेगे पठा। ଆଜ୍ଞା आज्ञा सर मत डाकिले। हाँ दीपक कबाड़ बंद कलु। आज्ञा हाँ तो काली कौन पे काम कस नथिलु लागा नहीं छेड़ी चढ़ा आ तो दीपक जो रूपर तो काम को आउज मु देखुची तुम समस्त तुमको लोक देखी हसुचती जान ना। मु भावुची तोर जोड़ा रूप आ मत भल लगुनि तू कल काम छाड़ बुझिलु। नाଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି କାମ କରୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଘର ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ତ ଏମିତି କାମ କରୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲ ଦୀପ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରନି ଧୀରେ ଚାଲ ଆଜ୍ଞା।